Start. Meneh kowe. Udahlah, lupainlah yang kemarin. Gimana martabak? Martabak sih laris, Mas. Tapi aku wingi bar tuku Lamborghini, apartemen, Harley Davidson. Yuk, saiki duitku entek, Mas. Jingan. Aku ki kurang mangan ya, Mas, ket wingi. Kira-kira kowe duwe duit ra, Mas? Wah, ada pilihannya, Kak. Apa ya? Sulap wae, sulap. Bajingan. Kira-kira ganti.